اللہ والوں کی محفل ہے، اللہ اکبر، اللہ والوں کا انداز نرالا ہوا کرتا ہے۔ ہم غوث آدم کی شان بڑی بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح تیمہ میں ہوئی، بٹتا ہے بارہ نور کا اور صدقہ لینے نور کا، آیا ہے بارہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب کرانا نور کا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی پیاری دیوانوں، آئیے غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، غوث آدم کی شان حضرات کوئی کم نہیں بلکہ اتنی بلند و اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر کو وہ مقام بخشا ہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی ولی ولایت کی ڈگری حاصل کرتا ہے تو کوئی تباقی کور سے حضرات جنم لینے کے بعد میں، کوئی 5 سال کی عمر میں، کوئی 10 سال کی عمر ہونے کے بعد میں، کوئی 20 سال کے بعد میں، لیکن عبد القادر کی شان وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غوث کو ماں کی شکم میں ولایت کی ڈگری عطا کر دی تھی۔ اللہ اکبر، وہ عبد القادر ہے اور اللہ والوں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک اللہ کی برگزیدہ بندے تھے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ بندے۔ حضرات جب وہ اللہ والے کی بارگاہ میں کچھ لوگ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں اے اللہ والے، یہ تو بتاؤ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، قحط سالی کا شکار ہو چکے ہیں لوگ، اللہ اکبر، سبھی سبزہ اگانے کے لیے تیار نہیں ہے، جانور بھوکے ہیں۔ اللہ اتنا کہا تھا، کہنے کے بعد میں جب لوگ اتنے فریاد کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ والے نے کہا تھا اے لوگوں سنو، اس وقت میں کچھ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اللہ والے سے میری چل رہی ہے۔ کہا اللہ والے نے اللہ سے میری چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی کھیتی وغیرہ نہیں بلکہ کہتا ہے کہ اللہ سے میری لڑائی چل رہی ہے، اس وقت میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ کہا لوگوں نے کس بات تو کہا میں جس بات کو کہتا ہوں اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا ہے، میں کہوں گا بارش کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی پیاری دیوانوں، لوگ جب اللہ والے کی بارگاہ سے نہیں آتے ہیں تو جب اتنا کاتا چل رہی ہے، جب نہیں آئی تھی تو کا یقین نہیں آتا تو دیکھو اس نے اللہ والے نے، اللہ کی ولی نے اپنے رومال کو لیا اور لینے کے بعد میں ایک پانی میں تر کرنے کے بعد میں اللہ اکبر، حضرات ایک سورج نکل رہا تھا، دھوپ کی دل میں پھوٹ رہی تھی، ایسے سورج کی حضرات گرمی کے عالم میں اللہ تعالی نے جب رومال کو گیلا کرنے کے بعد میں جب باہر پھیلایا اور کہا تھا اے اللہ، اے پروردگاری عالم، اس رومال کو سکھا دے۔ اللہ اکبر، کہنے کی ضرورت کیا تھی، لیکن دیکھو دھوپ نکل رہی تھی، اللہ تعالی نے کہا تھا رومال کو سکھا دے، اتنا کہنا تھا، کہنے کے بعد میں ایک بادل جمع ہوتا ہے اور بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ جاتے سونے ہیں واپس آتے ہیں تو وہ گیلے ہو کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے آتے ہیں واہ واہ، اللہ والے تیرا مانگنے کا انداز نرالا ہے۔ جب ان کے قدم بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جوڑی، محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم ہے۔ حافظ نفیس صاحب قبلہ، حافظ نفیس صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی شان نرالی کی ہے اور عبد القادر کا مقام بڑا نرالا ہے۔ اللہ محمد وہ عبد القادر ہے کہ اگر کوئی عبد القادر کی بارگاہ میں بے اولاد جاتا ہے تو وہ صاحب اولاد بن کر آتا ہے، کوئی پریشان حال جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے عبد القادر پریشانیوں کو دور کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی پیاری دیوانوں، عبد القادر
जिलानी की शान बड़ी बुलंद वाला है। अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदों का मकाम हज़रत बहुत आला हुआ करता है, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है अपना तन मन धन सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला का जो हो जाया करता है तो ज़बान उसकी बोलने की होती है, लेकिन उसमें बोलने की ताकत रब की हुआ करती है। आँख उसके होती है, पकड़ने की ताकत रब की हुआ करती है, पैर उसके होती है, चलने की ताकत रब की हुआ करती है। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर जिलानी हज़रत तशरीफ फरमा है, आपकी बारगाह में एक खातून हासिल होती है और होने के बाद में अर्ज करती है, ए अब्दुल कादिर सुनो, मेरे पास में कोई औलाद नहीं है, आप दुआ कर दे अल्लाह तबारक व तआला मुझे कोई औलाद अता करे। आप दुआ कर दे अल्लाह तबारक व तआला मुझे कोई औलाद अता कर दे। अल्लाह अकबर कितना कहा था। अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे अब्दुल कादिर आंखों को बंद करते हैं और बंद करने के बाद में इरशाद फरमाते हैं, सुन औरत, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। अल्लाह अकबर कहा था कि अगर किस्मत में होती तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे अता कर देता। मैंने सुना है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आप दुआ करें, अगर आप दुआ कर देंगे अल्लाह तबारक व तआला दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर अल्लाह वाले ने अपने हाथों को उठाया और उठाने के बाद में अर्ज़ करके परवरदिगार आलम इसको एक बेटा अता करते। सुभान अल्लाह, एक बेटा अता करते। जब इतना कहा था गैब से आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर, ए सुन ले मेरे बरगुज़ीदा बंदे, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। तो अब्दुल कादिर अर्ज करते, मौला अगर एक बेटा अता नहीं करता दो बेटे अता करते। सुभान अल्लाह। तो कहा किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो अर्ज करते, मौला अगर दो बेटे अता नहीं करता तो तीन बेटे अता करते। अर्ज किया था तीन बेटे अता करते। हज़रत फरमाता है अब्दुल कादिर किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो कल तीन अता नहीं करता चार अता करते। यहाँ तक के जब सात की गिनती पहुंचती है ऐसे आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर अब बस कर दो, क्योंकि तुम तादाद बढ़ाते जाओगे और हम ऐसा नहीं तुम्हारी दुआ को रद्द कर दे बल्कि दुआ को कबूल कर लिया है। जिसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं थी मैंने उसको सात बेटे अता कर दिए। सात बेटे अता कर दिए हैं। अल्लाह मेरे आका की प्यारी दीवारों बहुत बड़ी शान हुआ करती है। अल्लाह वालों की मेरे आका की प्यारी दीवारों महफिलों को सजाना चाहिए। आप भी सुनते रहते हैं मेरे हाल, लेकिन मेरे भाई ये अल्लाह वाले बड़ी शान निराली रखते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका की प्यारी दीवारों अल्लाह वालों का मकाम बड़ा बुलंद वाला हुआ करता है, लेकिन अल्लाह का कुर्ब हासिल करना कोई मजाक बात नहीं है, बल्कि अपने तन मन धन को अपनी जिंदगी को पहले रब के हवाले करना होगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका की प्यारी दीवारों आओ अल्लाह वाले को हम आप कैसे अल्लाह वाले बना करते हैं। एक आखिरी वाक़ये पर रोशनी डालता हूँ, तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह वालों की शान मुलाहिज़ा फरमाओ। अल्लाह अकबर। मेरे आका की प्यारी दीवारों जो आज हमारी बस्ती के अंदर बच्चे भी तालीम हासिल किया करते हैं, जो कि इमाम साहब बच्चों को तालीम दिया करते हैं, मदरसे चला करते बच्चे इल्म हासिल किया करते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से जिस इमाम की हम पैरवी करते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे जिनका नाम हज़रत इमाम आज़म था। अल्लाह अकबर। उनका भी मदरसा चलता था। अल्लाह अकबर। मेरे आका की प्यारी दीवारों जब इम्तिहान का वक्त होता है बच्चे का, इसी तरीके से जब इम्तिहान लेने के लिए इमाम आज़म पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में अल्लाह अकबर 1000 बच्चे वहां पर ज़ेरे तालीम थे। अल्लाह अकबर। इस इमाम ने बच्चों को एक एक कर बुलाया और पूछा था, बेटे बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है और तुम क्या करना चाहते हो। तो किसी ने कहा था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं दुनिया में ये काम करूंगा। लेकिन देखो जब इमाम आज़म ने अल्लाह अकबर 999 की मर्जी पूछने के बाद में जब वापस चलते हैं अल्लाह अकबर, पढ़ाने वाला एक उस्ताद
पूछता है अभी मदरसे का एक तलबा बचा है, आप उससे मालूम नहीं करेंगे। तो हजरत इमाम आजम फरमाती है कि जब 999 ने अपनी अपनी मंशा बता दी है तो अब उससे क्या पूछना है। तो साथ कहता है हुजूर सुनो, वो बच्चा सबसे अलग है। जब रातों को नींद आया करती है तो दीवार में सर मार के नींद को दूर कर दिया करता है और सबक को याद किया करता है। सबक को याद किया करता है। अल्लाह अकबर कितना सुना था, जब पूछा जाकर तो बच्चा जवाब देता है हुजूर मैं आपका नाम रोशन करूंगा, आपके मदरसे का नाम रोशन करूंगा, उस्ताद के नाम को बुलंदी पर पहुंचाऊंगा। इतना सुना था, अपने करीब में बुलाया और सीने से लगा लिया। अल्लाह अकबर लगाने के बाद में जब हजरत इमाम आजम बच्चे को साथ में लेते हैं और जब अपने मकान की तरफ को चले और बच्चे को लेकर गए थे तो फिर इरशाद फरमाते लो बेटे जाओ, जाकर बाजार से कोई सब्जी खरीद कर लाओ। 5 आने दिए और देने के बाद में बच्चे से फरमाया जाओ। और जब वो बच्चा पहुंचता है, पहुंचने के बाद में अल्लाह अकबर सब्जियों को पसंद किया और करने के बाद में कहता बता इसकी कीमत क्या है। तो वो कहता है दुकानदार 6 आने हैं। कहा तेरे पास में 5 आने हैं, कहते 6 आने देने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर तो कहा 1 आने के बदले में कोई मसला मालूम कर ले, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास में बच्चे भी है, मुझे 1 आने की जरूरत है। तो का सब्जी कम कर ले। अल्लाह अकबर जब बच्चा आता है बाजार से आने के बाद में गमगीन था बेटा। अल्लाह अकबर चैन बेचैनी में बदल गया था, आंसू आंख से निकल रहे थे। हजरत इमाम आजम ने देखा, बच्चे को करीब में बुलाया और बुलाने के बाद में शाद फरमाती है ऐ बेटे पता तो सही क्या बात है। कहा हुजूर ये तो बताइए कि हमारा इल्म कितना सस्ता है कि वो सब्जी भी नहीं खरीद सकता। अल्लाह अकबर उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे ने हजरत इमाम आजम ने फरमाया था ऐ बेटे सुन ले, ये इल्म तो है कि सब्जी से नहीं तोला जा सकता। अल्लाह अकबर तो कहा, अल्लाह अकबर एक तहरीर बना दे। इतना लिखा, लिखने के बाद में उस बेटे ने अपनी जेब में उस तहरीर को डाला। डालने के बाद में जब वो बयाबान जंगल की तरफ को निकलता है, अल्लाह अकबर निकलने के बाद में हज़रत एक झोपड़ी में झोपड़ी में रहता है, अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह की इबादत करता है। अल्लाह अकबर उस वक्त में हारून रशीद बादशाह का जमाना था। आज की बीबी थी जिनका नाम सुबैदा खातून है, आपस में कुछ बात होती है, होने के बाद में हारून रशीद बादशाह कहता है अपनी बीबी से कि शाम का सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत से निकल जाना वरना तुझे तलाक है। मेरी मिल्कियत से निकल जाना वरना तुझे तलाक है। अल्लाह अकबर कितना सुना था। सुनने के बाद में हारून रशीद बादशाह ने इकट्ठे किया, लेकिन अब बेचैन है, बेताब है, बेकरार है। आलिमों की जमात को जमा कर दिया। अल्लाह अकबर लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाल पाता है। जहाँ पर आलिम का इल्म जवाब देता है, अल्लाह वालों का वहाँ से शुरू हुआ करता है। अल्लाह अकबर जब कोई का जवाब हो गई सब, एक ने कहा था बादशाह से हुजूर एक अल्लाह वाला है, सर पे बाल बिखरे हुए हैं, तन पे लिबास पहना हुआ है, अगर आप कहें तो उससे मालूम करूं। अल्लाह अकबर इजाजत दी बादशाह ने। कहने के बाद देता है और जब वो चलता है बादशाह का मजीद पहुंचा। अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचने के बाद में कहा था ऐसे ऐसे बात है और बादशाह ने याद किया है। तो अल्लाह वाले ने कहा था मेरी कुछ शर्तें हैं और मेरी शर्तें ये है कि जो बादशाही वक्त है हारून रशीद है, जिस सवारी में सवार होने के बाद में सवारी करता है उस सवारी को मेरे पास में लेकर आएगा और लाने के बाद में जो अपना लिबास पहनता है उस लिबास को मुझे पहनाएगा और मेरी झोपड़ी के करीब में आने के बाद में सवारी की नकील को थामने के बाद में वो अपने महल तक लेकर जाएगा। और एक शर्त ये है, मैं शर्त ये है कि अपनी पूरी मिल्कियत का ऐलान करेगा
فیصلہ سنا, ساری شرطوں کو قبول کر لیا, اور کرنے کے بعد میں جو بادشاہ کبھی پیدل نہیں چلا وہ بادشاہ آتا ہے, آنے کے بعد میں اللہ والے کی جھوپڑی کے قریب میں اس سواری کو کھڑا کرتا ہے, اللہ پر اپنا لباس دیتا ہے, کرسی و حکومت پر بٹھانے کے بعد میں اعلان کرتا ہے کہ میں نے پوری بادشاہت اپنی ملکیت کا مالک اگر کوئی بنایا ہے تو آج سے اس اللہ والے کو بنا دیا ہے. اللہ پر بے چین تھا بادشاہ اور عرض کرتا ہے حضور اب تو فیصلہ سنا دیجئے, اب تو مسئلے کا حل کر دیجئے. اللہ والے نے اللہ پر تاج کو اتارا, بادشاہ کو دے دیا, اور اپنے لباس کو اتارا, بادشاہ کو دے دیا, پوری ملکیت بادشاہ کو واپس دے دی. دینے کے بعد میں بادشاہ اور سارے لوگ حیرانی سے دیکھتے ہیں, اور اس تحریر کو جو حضرت امام اعظم نے دی تھی نکالنے کے بعد میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو کبھی لبوں سے لگاتا ہے, کبھی پیشانی سے لگاتا ہے, کبھی چومتا ہے, اللہ اکبر, اور کہتا ہے سنو مجھے ملکیت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ باقی علم وہ ہے کہ علم بادشاہ کی بادشاہت بھی چھین سکتا ہے, علم کے بدلے میں علم وہ ہے کہ علم بادشاہ کی بادشاہت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی, علم وہ ہے کہ ہیرے جواہرات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, اتنا کہنے کے بعد میں اللہ والے نے ارشاد فرمایا لاؤ زبیدہ خاتون کو بلایا جائے. جب زبیدہ خاتون آتی ہے, آنے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے گھر مسجد چلی جا, وہاں پر کسی کی ملکیت نہیں ہے, اگر وہاں پر حکم ہے اور وہ گھر ہے, اگر وہ کسی کی ملکیت ہے تو رب کی ہے. جہاں سے عالم کا علم جواب دے دیتا ہے وہاں اللہ والے کا شکر ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما, وہ لوگ جو راتیں گزار دیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے, وہی میرے محبوب اور خاص بندے ہوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی حضرات پیاری بندے پر مشیدہ بندوں کی شان نرالی ہے. اللہ محمد میرے آقا کی پیاری دیواروں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہد زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. جو میں نے کہا ہے آپ نے سنائی جان کر بھول کر خامیہ بن کر اپنے محبوب کے ساتھ معاف کرتا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و کل کلمۃ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.